Vive mais wana to Jésus Christ mele. Agunsen wi no ton sin vi. Yo popo me opo sunu nyonu. Nu dida jiwe ton le po mi yo gbeju eton do ndo mi to je me mi tinte. Ejijo ku no ton na kondo lo koko mi ton le ji. Niche. Na to je me din vi mi zi ogo vive de wa na gbeto le po. Ero akeji ni no Christianiton. Christian de yen ko e po yin. Na we mi to akeji ro kavi mi jo mi de na amro kai nu shiko. Kavi na agbasa. Ni yen ko e po yin Christian mi do to akeji. Na mi ma yon we na okuru no mi ton ja. Ni wa to zan ho me kavi to afon kavi to kokoro lise. Ki go ajiji ni ka mo mi to tu kra me kavi ga mo mi to nu di don me. Kavi to nu ve un me. Kavi to avun le me. Kavi to ken ate. Nu ma so gbe le me. Ogo re mi hen wa we yin akedi ni no Christianiton. Owe re na pona mi wa yin owe awe to Timothy ton ota eton awe afo eton wi awe. Do je ko aton nu kun lopo. Akedi ni no Christianiton. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Mi jia he. Ero mi jia e Christ lo. Mi na du akolu he ga. Mi na du akolu he ga. Mi moe. Mi ka moe. E wona so mo mi ga. Na so mo mi. Mi ma yise. Ero mi ma yise. Mo e wo no te di nugbono. Ero Christ lo no te di nugbono mi yesu wa pa de so yin do mi Christiani. Mi yesu so do no te di nugbono. E wo ma so ga mo e de. Christ ma yan mo e de. Onu kelewe ye ni no do. Ero nu ele mi no funi gbeto le. No funi ye. Do. Ye ko avon ko ye ko ero ni mi so ko avon ko ma do ta tomblo. No corona ye to kuno nu kondo. No corona ku no mi no corona gbeto le to ku nu kondo mo. Ye so ko avon ko ma do ta tomblo. We ma do ta ton le blo. E ke no hen ye ke celebre. No gen ye ke celebre. Ero mi do vive nu. Do vive na do de we ki adi me pe ganga ji ko ye we. Ni en Christiani. An do vive na do de we yadi me pe ganga ji ko ye we. Azon wa to ke madonna kunya. E no ma ko nu bo ke ile je. E ke no ma ko nu gbo ton kele di le je do kede. Oui. Shigba. Gbe oko vo. Oko vo le. Po oko glo le po dai. Po nu ton so nu ye Christianiton me. Na ye no de do jijo ma di jiwe ton ji yinu kan. Oui. Oko ye ton na du gbadi apa vivo. Oko mi ton le na du gbadi apa vivo. Ye me himion. Po filitiu pote. Oui. Me ke ko bu ali gbon nu gbo dali. Ero susu mi ton le to aigba eji to agun le me mi ko bu ali gbon nu gbo le ton dali. Bo Christian susu ma so to nu gbo do ba. Bo so do di do. Fonction ko juwa di vie. Fonction ko e di mo fonction ko okuru no ton ko juwa yi. Bo so si se yi se mele ton li ayi. Me su ton do aigba. Shigwa. Oui. Ododo li jigo ye we ton note. Verset 19 lo ni ero ododo li jiwe ton note botindo ri ayi. Botindo riare. Oui, okuru no so yin. Okuru no ye ke yin ton le. Oui. Podo. Ero gbo. Bo me de ko pe ke yin o yin Christon. Gan me mi to ko do te ba to si se. Fon iso ma wa do. Fon iso ma wa do me. Oui. Ti vie to ko da ho gbe. Ero to ko da ho la gbe. E me nu zizan si katon. Po fata katon. Po kele we tin to fun egba. Shigwa ati po koton po tinga. Koton po tinga. Lele kana ye yi. Ero de ran ye yi. Podo lele kana ma do ye yi. Mi me po do to church re yi bo to kwando re me. Mi me po mo we do gigoro poro ne. Mi me po mo we do iya do poro ne. Me re yin me yin kan. Me re to tin. Mamolo e we le mo ojo de tin bo ji edo mo so ye to sin ho me. Ojo de te me yen ko e po tin te. Ero de re do ye yi de re so yin ma do ye yi. E mere go so kro de son onu kele me. E mere ka so kro de son nu gbigble le me wo na inu zi. E wo na inu zi zan ye ton. E de dovo. E de dovo. E jena. E ke jena zi zan o pe no ton. E wura we ton da ina ton dagbele. E ye wula we ton da ina zon dagbele po. Oui. No hon na won tunu yo po we ton ga. E po mi ni hon na won tunu yo po we ton. We mi no do sin do so da yi. Kai to ko si me la ile di ado Christian di ana hon na nu le po we. Oui. Shigba no ho dodo. Ye po ni ho dodo. Yise. Ni ho do yise. O wan. Ni ho do wan. Po jijo po. Mi ho do ojijo ho we mi ni dina mi no zo. Ke ye no yilo okun no to ai ka wiwe mele. Me no yilo okun no to ai ka wiwe mele. Oui. Shigba no zena okofusa. Okofusa le iro mi ni zena. Po kambio ke me nu nwe matite le po. Nu nwe matite po okofusa ino he avun wa tu kala wa.
où est to où est mené to dido to agunle me bo to kra do tin bo agunle to kikran oui na le ye nyo edo ye no do avunda ido na afan me okuno to maka na kwa avun ta ko nu kun ne to ni do afan me okuno to e maka na kwa avun ka to jijo to agunle me bo jijo to ko regbe to Christian ni sin wegbe to asonte anjo tele oui adavoro ni no wa dede ke gbeto le ko dede gbeto le ko ni wula o na do kuno me wula o na do kuno gbeto le bo so fa ho me to wa lo mi mi o me bo no kuno ye ke so ta ye de le ye no kuno me so ta ye de le amo me no so ta ye de le ye na yo ye do le mo do afun do chenche na yi e mo so agbe ni ye Christian to ri ayan ma do acheji ni eya jiwe nana nevojo ye na onyu nugbo to ton jiwe do adona mi to we luku ton meta e ton fotonu kun aton afo e ton chi aton damo be emi na le ko wa bo mo yi se to ahihun emeya to gbe yi lo me igara mo akeji no Christian ton Évangile Luc chapitre 18 verset 8 yeso do kana mi do mo ena wa dodo na ye plaun ena wa dodo na ye plaun chogan we na vi gbeto ton wa we na vi gbeto ton na wa be na mo yi se to ahihun me mo yi se to ahihun emeya di kan bi o mi do mo ni vi gbeto ton wa lo ena mo yi se to ahihun emeya we zo we awe to Thessaloniciens ton o ta eton awe afo eton aho e do ato ko do na yepo deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 bo kloma dodo ton po o iro kloma wa dodo ton le bo kloma dodo le popo na ye ni do na ye he don le oui na ye ma yo onwan nugbo ton utu e na me su ma yo onwan nugbo ton bo ri re bodo 6 ans oui na ye ni do wona ye gan do wona ye po gan podo e ke utu jiwe na do crossing sin na ye iro jiwe na do crossing sin ran Christian de ma to akeji to egbe le oui na ye ni do ila lo se na mere do ila lo se na ye ni do dawe na ye me po ke ma inugbo se le me ma inugbo se le ina dawe na ye me po shigba bo tindo ko me vivi to ma wa dodo me me su ma tindo ko me vivi to ma wa dodo me to agun le me bo i Christian to egbe ko me vivi ire tindo to ma wa dodo me bo we no we yin nudu e to le shigba mi le ma so gano pe ma do na ji ko ye popo nu mi o mere Christian to egbe le mi to pe na jiwe to ko le ponu na mi ton utu Christian so di nojo church do bo no te do agogo o te do we go mo we ta do fro le me bo academy Christian bi akada teji ni re ka awure we to agote mero ka we awure we to o we ti ta tin temero anojo church do bo to nu tro ni ka awure we tin le mero amoro mo en wa le blangba o we zo we awe to Timothy ton ta et ton afo et ton attendo je chanton ou sous do deuxième Timothée chapitre 2 chapitre 4 verset 3 à 8 oui na o je na wa ero je na wa bo ye ma to na do akona okun ke pe kan bo na do akona okun e pe gan ba shigba to wa tuntun yi e to titi me wa tuntun gbeto le ton me ye ke trito gbeto e trito le ye na no be nu kro to pele na ye de ye na be me kro to pele na ye de le oui ye na le o to ye ton so nu gbo me susu le o to ton so nu gbo me ma bona so godo tan o vo ton le gon shigba no ho dewe to nu popo me ye po de Christian to egbe ye na mi ko mi de to nu popo me do akona nu kumbia ye po mi ni do akona nu kun bia le no to azon ye ko do to ton wa pe ana to azon ye ko do to ton lo wa pe bono wa zon division to eton di rezeze oui na ye ko tuntun mi pe ye ko tuntun mi kon igbe dinvie oui di nununu re eye do san vode oui iwe nu che so se po Paul do mo yi iwe mi to ko se po yen ko wa fun dagbe lo yen ko hin ali se je podo yen ali emi to je opodo yen ko yin se lo emi ko yin se lo son dinvie ye ko ze o je gbapun dodo ton da ganami dodo ton da ganami e okun no we dato dodo no nana mi to azanegbe e ma so yin yen do pokelegba mi ro pokele mo shigba na ye ke yin wana awuso kiya eton le ka mi wana awuso kiya Kriston le be ye po ka tin to acheji ya bo ado sin ya ko avun dagbe yi se ton lo bi aka ya lo to do gbe mo do podo yi bo we na okunu na wa e do sin ya mo we to azon pipe kan we don we fesun don ta e ton aton afo e ton chanton e o to hore do na mi Ephésiens chapitre 5 verset 8
na mi o le ko yin zinvu dai e do mi ko yin zin to so dai shigba dinvie igba to din vie mi ko zun hihan to ku no me hihan to ku no me mi no zinzon ni kere de o vi e do hihan mi ton no le zin zo ni kedi o vi hihan ton na sisen gbigbo tan tin to dagbe wa si se gbigbo ton ti to dagbe wa me dodo dodo wi wa me ko nu gbopo me ko nu gbodi do po me mi no din do na onu ke yin aloke e ira yin oku lo no ke yin oku no mi no din do na bo no we mi do gbe azon zinvu mi ton do ke ma gbere do azon sisen zin bro ye christian to gbe di christian so we do gbere azon zin ton zangbe do ton àwọn mo christian to godo na egun ton àwọn godo christian to godo na ye lo lo to ndo aton to zame mo je vire anayi mo christian to lo le godo bí akala keji ní okuno ka wa bo ka mo we to zangbe do godo ka wi to lo godo bí azon to bebe zin bu na to gbere azon zin bu ton we shigba mi ku gbo bo no wo ke ye ero mi no wo ke ye we akara gbe ma wo ke ye we na wunyanu we no yanu we na do do ene le ke ye wa to nu gro mo ye dali we shigba nu ke ye no wo ke le po we ye ki agbon hin o me ero nu no wo ke po we yi ki ya mi gbon hin o me na nde pope ke so a ki ya we ni o ki ya we ki o ene utu e do mo we do mo we fon fon ye ke dam no ye po de dam no o so fon so oku me fon so oku me Christina na hin o we o yi christian so we mara yi to oku me de do christi na mi fon so oku me christina na hin o mi we ene utu mi no pa ido zinzon ni to jijo pipe me ero mi no pa idun si to jijo pipe me e ma iduru no gba mi di lulu no gba shigba di nu meto mi si so di nu eto mi no free o jire ero mi fun o jire do na ni na ka mi we na kan we azanle utu we ene utu mi yin vi no bro ero mi hu vi no bro shigba mi ni tun onu ke ojuro kuno ton mi igo ojuro kuno ton igo bro we isogo na 20 bro mi so gora ve me bro eke me wa ze je christian gopi so e ka to an si enu to egbe di ma podo mo e ma ene ma inde ene si mo we so wo owe Isaiah ton ye po Isaiah ton ta ton ko nu kun awe afo eton wi ene do mo okuru ro so e do to mi to me do mo lo yina do de mi to wi wale ye ma na cross mi go kara mi do ku okunu apa ton do to se me do we nugbo ye ma to na kro yina do ke se so mi go ye me de to an si enu podo hanandu podo nu an yina kan ba e ye ma to na kro yina do se so mi go kaka mi do ku kaka mi adoku wa okunu apa le ton do apa le ton do où est-ce qu'on voit titre ton taille ton coup à ton photo no je photo no pour titre chapitre 1 verset 15 à 16 et de redonnant yepo de christian de yo mi de christian to egbe oui na ko me we no le na ko me we no le we no le po we no le po shigba ye ke yin gbigbe to shigba me gbigbe to le po mai se le po we nde mai we ero nde gba yin we na ye shigba ye do ai ka ye ton po nu yun epo ko zun gbigbe ye igbedo ye yan ji ko ye we elo mele igbedo ye yan ji we we shigba to azan le me to agun le me shigba to azan wi wa le me ye mu e ni mu e mo azan wi wa mi to le ma do yara mi christian pipe yin osunu elo yin osunu le to li veto podo na azan dagbe le ko mi wa da yi le me gbigbe na gbe susu mi to le da yi christian ni ayin lo be yen ko to ache yi bon mi ma do wa le amo ni ata pon tu to you chapitre 2 verset 7 à 13 elo tonu le po me no idewe do basio ki azan dagbe le ton to pon me no do magbele zinzin po wa lo pipe po ki ya o ko gbegezin e ma so gangbele we do na wiyan ni do wuye ke jegbro to ma mo nu gbigbre de do mi go me ton de mi be ma mo nu gbigbre bo di do mi go wa no yi o ko do jira ko me do na fanu mele mi no yi ko do jira ko me do na fanu mele na o tin totally ai me kana memenu ye ton titile mi ton titile bodo na do no ke ko me ye ton vivi dagbe me gbeto le ton vivi ado mi yan si bo christian shigba ama ye ko me asuto ton asuno ton asumna wa asuno vi ton ka vi asuro su ton aka yi do christian ye wena ho de ta christian ton ye wena ho de mi atonton ye wena ho de mi leton mo to ne bayi be e ma je do mo christian de mi ni ko me vivi na gbeto le wi tonu le po me bo so no dagbe do gbe me blo hemano do jijo hemano do dagbe le po kia e ma do dagbe le kia wi na ye ni do aso na opono ji ko ye we ton mi do aso na opono ji ko ye we ton ye ko de christian mi ni do aso na opono ji ko ye we ton ke to nu metro na o me ji we ton le wi on ga to mi tonton wi tonu koko me tonu le po me na ojo me ji ko ye we ton ke won ga wa ko so a kia me popo
Boso to mi kplondo. Boso to mi kplondo mo. To mi mo jijo ma di jiko ye ton. Jijo di jiko ye ton le me. Po jiro gbigbe ai ngon ton po. Ngon ton le po. Me. Mi ni no gbe to wi we me. Ero mi no gbe to wi we me. To dodo me. To dodo me. Bodo to jijo di jiko ye ton me. Jijo di jiko ye we. To ai ngon divine to me. To ai ko de me mi ti de. Boto nukundo. Boto nukundo. Todido. Todido. To na lo. To na no lo. Bodo awuso ki ya gigo jiwe emi ton. Gigo jiwe tonton we. Daho ton. Bo Jésus Christ wule gato mi tonton po. Mi tonton po. Me ke jode na mi utu. Christ no jode na mi be ye de Christian de we Yesu ama jode we na Christ we. Na ni do free mi so nyina do le po me. Ni do free mi so ni do de mi se so nyina do ko ton le me ayi won ton le me. Bo so do kro mi wezun o me vo gnaide. Bo do kro mi do wiwe me vo gnaide oui. Vivendo to azon dagbele ton. Ase we kan yi do vivendi do to azon dagbele ton. Mi ga do vivendo to godo na ago. Mi do vivendo to godo na vivedi. Mi do vivendo to godo na nous disons atele avun. Tout clair. Et donc mi do vivendo godo na azon dagbe. Onugele we ni no do. Nu ele yen pe no do na gbeto le. Bo so jira ko me do na me. Jira ko me do na gbeto le. Bo so no yi asele podo wo ke me. No ya chele podo wo ke danu wa to le. Adike me le pe vrai we bro. Alors adike me le pe vrai o votu e ka bi de bro. Wo so wo we ke buton o ta e ton aton afo e ton wi awe. E wa di do ran yen po le mo lo mi ni pa yi. Hébreux chapitre 3 verset 12. Non, mi pa mi dego. Meme sunu. Meme nyon chele. Na ka nyina ka mai se ton. Ai ka nyina ka mai se ton. Ni ka tin to mi me de ko Ni ka tin to yen po ye me de pe me we. Ando ison jiwe ogbeno de. Jiwe ogbeno de. Shigba mi no jira ko me do na mi no zo. Non, mi jira ko me do na mi no zo. Christ de mi jira ko me do na mi no zo we. Egbeso. We na ye to yiyi le. Mi o me le ka to wi wo to agunle gidi mi ga jira ko me do na mi de to egbeso. Mi jira ko me do na mi de le afuna tin we to kran tin we. Nous disons natin we. Afun bo tito agunle ji bo tito kwendo le me. Mi ga yo mi lo Christiani. Oui. Egbe. Na me le pe mi ton ni ka hin ai ton sien. Na me le pe mi ton ni ka hin ai ton sien. Mo kro nyina do ton dali. Mo nyina do ton le ton dali. Na ye ko hin mi zu mare to Christ ton. Mi zu mare to Christ ton ma de mi do yo mi lo Christiani. Yo mi zu mare to Christ ton ma. E mi le hin dodo to di do mi ton go gligri. To di do mi ton go gligri. Kaka je opodo. We na ye to di do mo. Oui. Egbe. E mi le na se ogbe ton. E mi na se egbe Christ ton lo nu gbo. Mi hin ai mi ton sien bro. Mi hin ai mi ton sien bro. Di me ko me hen gbe na me wenu. Na me de le. Mamodo mo mi no yan mi to sien we to mo ko ju e to ma bio ani to mi to bo wazon. We to we mamo. Ti to Christian to mi to le to. Zon mi to le to ko gbe mi to le. Oui. We na ye sevo. We na me le sevo. Ye doa di ko me na me. Mamo mi no doa di ko me na me to me re se o ju e to bo so ato nu tro. E doa di ko me na bi gbo oui. Igba yin o me e ma yin o me popo ke ko mo se dari ton son eji ti we gba. Po to nu do si do church me ne. Oui. Igba men le go ko me ton gbledo we kande. Ko me ju e ton kana gbledo na o pe susu. E me he wa nyina do le we. E wa nyina do le go ko me ju e ton na gbledo. O se ye re ton mla yin to zungbo me. Men le we ko le ran do. Oui. Ye ma na bi o ten gboje tonton me. Gboje tonton me. Adavron ye ke ma yi sele. Me ma yi sele. Ebe ndo mo lo consider kere yin ma yi sele. Yesu de to church ye po le church bo se ko ju e ton bo mo se gbo yi. Ma yi sele won yin mi wa. To ya se amazon. Mo mi mo do ye ma so gan biye me. Ye ma sin ya biye me. Na ma yi se utu. Na ma yi se utu. Mais sous mo ya biye ko ju e ton gbele. Ni ada kon toujours chapitre 4 verset 9 à 11. Owe ke bluton lo o ta e ton ene afo to chin ni do je wolopo. Ene utu. Oui. Bojede po na o meji ko ye to le. Bojede po na meji e ton le. Ne wo me he ko bi o boje ton me. Oui. E wo ga ko duwa lo te son azon e ton me. Oui. Ile jiku e de son e ton me do. Ile jiku e de son e ton me do. Ene utu. Ene utu. Igbo mi ni je tu kla. Igbo mi ni je tu kla. Na do bi o boje lo me. Na do bi o boje jiku e ton me. Na me de po pe. Puali. Ojo mi o. Kele di okiya mai se ton lo polo blo di ojo mi o kawi kele di okiya mai se ton kele blo wi na o ko jiwe ton tin ko gbe e je do mo yen pe ye po ni we je mi ni Christiani re to acheji Christiani pipe ni ala kon to chapitre 6 verset 4 do je 6 o ye bu ton lo ta kiro kwa fo e to ene do je kiro po wi na ye ko hunu kuna da ile na ye ko hunu kuna da ile
Boye ko sodo nunina ono tonpon. Oui. Yeke yeyi do basi maketo gbigbo wiwe ton. Eno me yeyi do basi maketo gbigbo wiwe ton le. Boye ko sodo oko dagbe jiwe tonpon. Boye ko do oko dagbe jiwe tonpon. Pokuno ayon eja tonpon. Pokuno ayon eja ton le po oui. Enye di oko. Eno ni mere so adi oko son ti tojo eton me. Eglo na do ngeye le yoyo do nevojo me. Eglo mo na do le na do re leje yoyo to nevojo me oui. Na ye to vijiwe ton ko do sati go yoyo di vie. Ni mo yi Christian boto nu tro. Boto afun boto nu don. Agbeto Jesu ko do sati go mo. Kana ye de. Na mi de oui. Bo so to wunya do gbangba. To wunya do Christian ka do wunya Christ do ka do we de me de mo. Ero ni amu mi lo sunu amo we. Ni ayi se to mi me. Ani bo do te di nu gboro. Obi e jere mo lo mi ni note. Ni a ko Hébreux pour chapitre 12 verset 13 à 15. Où on se do oui. Mi di ali jijiro na for mi ton. Mi di ali jijiro na for mi ton ni en Christian nu gbogbo to akeji. Boto nu kre. Elo mi di ali jijiro na for mi ton le. Na gbani ka fe son aligo. Gban le ni gba fe son aligo oui. Sigba ye ni kuku gbo bo rin azon eton gbo. Elo ni azon mi ton le bo. Mi no jijo do zon egbe to le po. Elo mi no jijo do zon egbe to le popo wa lo wi. O wa lo wi po. Oui. Enye ni Martin. Enye ni Martin do Christian desi. Me le ma so gammo okuru no. Me le mo yan mo okuru no. To vive no metala la do. Me le ko ku wali ojo mi ojiwe tonton bro. Bro. Oui. Na do vive ton de ka ton je gbonu. Bo do tu krami. Me su tin bo ino ado tu krado e mo bo. Azon de ton e jodo, wa to nu ku van do nududu charge re ton, nu control ton me. Mo na mo lo pe mi re na du epo mi na wa epo. Ode odro ka o te epo e. Ado wa to wa kegbe to le. Bo wa to nu e ma jere basi. Me se le. Où est-ce que amon amon to premier pied mais o ti ta pita ton ta e ton do ko afo e ton wiene e do dio vito nu seto mi duro seto nu en Christian oui to mai mi de do dasha di won tuntun ho wenu ton mi mai mi de do dasha di won tuntun ho wenu ton me bro oui ton vi mi ton me bro shiwa le wo ke yiro mi wiwe do le lo yiro mi do mu e mi ni wiwe do Christ de wiwe do bo yiro mi do mi de su ni wiwe bo to wa lo alopa popo me. To wa lo alopa popo le me oui. Na ye ko wuna we ton do. Ye ko wuna we ton do bon. Mi na wiwe. Mi do na wiwe. Na wiwe we yin. Na wiwe we wo. E mi so to yin o to ton yiro. Mi so to yin o to ton yiro. Me ti me ko pon gbe to ton. Iro me ma ti me ko pon gbe to ton. E o da we credit azon lo popo ton. No da we credit de azon me lo ko ton te. E me ko ta pon we pe. E me ko ta pon na da we credit de azon to ete. Christian de yin ko e ko yin to egbe na we mi to akeji lo bo won ji ko ju eton go ni atopon to yo chapitre 2 verset 1 to premier Pierre l'homme asenu do ene utu oui mi ko me ken le podo apa lo po mi ko me ken le podo apa lo po klo le popo yenu wiwa le nu veun le poko ina candidat le popo le di do son me po di ovie to anonu yo to anonu mi jiro yin na ho lo ton e ni mi jiro ni yin no ho lo ton eti mati oklo na mi ni do hun egbon e dali e mi ni do hun egbon e dali jehun gan emi ko dopon e ni mi ko dopon do dagbe no we okuno do dagbe no we ti ko ye me ke mi jade di zanu ogbeno de oui ke yegbon alogbe to le ton me gbeda yi oui nugbo sigba ye ko de to ji ko ye we de ye ko de to ji we de akwa gegenu mi le ga di zanu ogbeno mi le ga di zanu ogbeno oui ye dodo oko gbigbona e no yin dodo oko gbigbona ye we no luta wiwe oui na do san avo gbigbona mi na do san avo gbigboton oui eyin aloka irina ji ko ye we mo Jesu Christ me oui ene utu etin to wiwe me gado oui do ayego nyeze zanu gangansu nogron eton nyeze zanu gangansu nogron eton tuté Sisien akwa gegenu da ito zioni me oui me le pepe yi se e no me le pe yi Christ lo se mana mo wuya ne ene utu gra mi di ma wuya mo we mi ma yi Christ lo se do di de je do be ene utu oui hana mi ke yi se le hana mi me yi se le e inu kwa kwe shigba ye ke ma se tonu le me ma ka se tonu to Christ church yi to le me ka ito nu di da ju e ton le me le
Zanu redido to le gbeda yi. Zanu redido to le gbeda yi. To polo e so le zun gangan su kono kono ton. Oui. Bodo zanu arida tonde. O so afoken tonde. Ye dogna ye ke to arida je o ko la ji. Me to arida je ko ju e ton ji re bo so fe to li re. Bo so fe to li. Oui. E ke me ye de ye gnaga. E ke de na ye po. Shigba mi we wen do ke ye de. Ye ba tena do ye po le Christian do gbodo mi wo le we wen do ye de akota. Me ke yin tado ahodu taton. Akota wiwe. Betona no di do jiwo ya we ton titi. Oui. Na mi ni do jira pe kwa iwo ke jilo mi son zivu me do ki ron ablano e ton me. Iwo ke jilo mi son zivu me do ki ron ablano e ton me. No zivu me yo e po ton. Me to ko we nu ma yin betode. Me ma yin betode. Shigba dinvie. Shigba to dinvie. Bo mi so lezo me jiwo ya we ton. Mais que maman leblanu ida. Maman leblanu ida ine to zivu me na to position le yida bo mi ka mo leblanu kriton ini. Bo mi ma ka juro ti leblanu to. Oui. Shigba dinvie. Bo mi so mo leblanu yi. Mi me wana mi. Ye so ve mi di accordé vo. Ye ve mi di accordé vo. Di washinu. Mi ju agoson wa tuntun agbaza na ton. Agbaza na ton le kon. E ke to avun ho ke anidan. Oui. Na wa lo mi ton ni dagbe to ko si le shensen. Je lo wa lo mi ton le. Ye po de Christian to egbe iro wa lo mi to ni dagbe to ko si u mi le tu mo pon church to le re iro Christian to egbe ye lo tro ndo church mo ko afun ka bo ko si le no wa da e ko si le no wa yavu e so gbe iro akeji ni no Christian to afun ya ka ri ne ni Christ wa gbo afun kan ya nu ni ato ti tro ne o ke ni ato di do me ne o go ri an ne be e ma lezun mu yan na we to so e je re mo yen po ni mi so pon owe yawe to Peter ton ota eton aton afo eton foton kun lopo oui. Deuxième Pierre chapitre 3. Bodo to apose ton lekpo me. Verset 3 ouais. Verset 3. Na ministre nyon eke wedo. Oui. Mais vrai to le na wa po vrai po. Mais vrai to le na wa po vrai po. To azan go do ton me. To azan go do ton legbe. Bona to zonzin to jiro yede ton me. Bona zonzin to jiro yede ton me. Bona to di domo. Bona to di domo. Fie pagbe gigo wa ton te. Pagbe gigo wa Christon tinte. Na son wo ni na to mi ton le ko dam lo. Oui. Dopo ne we nu popo te. Son wewe nu ni datan gbon. Na ke we ye yo jiro do won. Me so yo jiro bo do won. Mo ma funi re bade mo lo mi mo kun kan ito church me nu ejuro ye wa koko eton de no san ko si mere popo re po eze wa jiwe enu kon bo nu dote bo entu krabi akun Christon me ye mere pe re kan entu krabi akun Christon me bo pokun yin kan da yi won do to ne gbigbele kakado yi ogbe ma no kodo oui. Dogbon oji ho ye eton dali. We no le do tin. Oui. To ho we nu. Wa gbado mi do po son si me. Do po to si me. Bo so no te to si me. Oui. Mo e ton dali. Aye ho etin to we nenu. E la yo etin to we nenu to da de do gona de gba di do bo wa nu ma so gbe le. De ye yo sin do gwe. Ye yo sin do gwe we. Esudo. Shiwa no etin to din vie le. Ayi ho etin to de po no lopo. Bo ai gba lopo. Bo ai gba lopo. Mo ko do po lo dali. Oui. Ye so wla na miyon. Oui. Bo so wla ye da yi na. Miyon we jana wa ite miyon we jana. Vaillon de même que oui na to rive diton ezo tin Uganda iton oui na we da zagbe bo din don menyina kan le ton po menyina kan don be ma ka to yen ko ma to menyina kan ti ogbere me ya bo din don menyina kan le ton po yen ko ni church ganjo mi no se so bodo ni fingeke mi no se so do ni gba pe mi no se so do no wa ni ma so gbere shigba me won na mi me won na se re me yin Madonna no me yin Madonna no ondo ku akan he ton bro oui do azan do poto kuno de azan do poto kuno de taidi o pe foton to ta ya dan o pe foton to taidi azan do po oui okunu ma gba ko gon pagbe ton daliba ile melele ni agbo podo melele ni agbo podo sigba ni sien to na mi dali to na mi dali ne ma jiro me ne ko pe ni don ne ma jiro me ne pe ni don we so bo ko e do te bo e do se ko e do nu me na mi do to di don agbe to le adabodo mi popo ni wa ne bojo kan sigba azan kunu ton jade ajo to zame azan ko ma mo re mo ne pon bojo jire wa ya uwe to pe ma do poto akun wiwe lo jete Kristi oro yin to no Sátánì zon wa to le na grikun ye ton to vo to pa oguru ma jiro me re pe ni don adikebo agun ohun to do vo to pa bro oui eke me onole na yilili gangan do juwai
Bon nous gonle na so bon yo zo sien me yo. Oui. Ayi gba po azon eti temele po na so fi yo gbidi. Li onu ke lepo na yo kon igbene. Le na ka yo kon igbene e lo mena. O mena ko we mi le lo yin to wa lo wiwe lepo me. Wiwe mi to le me. To jijo di jiwe to me. Eta ile gba bo eta karore ne e lo chare we na yo kon igbe. Ka mi mo se to le me na mo lo ayi gba e ku so bo eta ile fonse di oko gro bo gbe to lepo. E ma jo to ku to nu to ne me fre to apapa to golf sinu kan. Bo eta yi won so ido. Fe la e sin azon vi kaka je gbe imamo e yi odopo eta ilopo e. Nous nous to apagé bayi na mi et donc we na nous na to yi oko igbe ne e lo me na ko yen po wa yin to wa lo wiwe mi to le oui na mi ni to nukundo bo so to maison ji kana wi wa azan ji we ya tonton e ke me lo le na yi million me o no le na ili gangan bodo juai bo so yo nu gonu etan le na sogbon yo zo si me yo sigbadi o pagbe etan Kristo mi o le to nukundo no yoyo le wa igba yo depo o fi edodo no ene otu me yin wana mi le mi le to nukundo no mi nyi wiwe no mi vive no mi yen ko ni vive no na yeni do mo mi to ede to Kristo de to jijo me to matian pa boro to mado wa gome na mi ni so ne do lisi okuno mi tonton mo gawe oui ye do di le Paul meyin wana meme sunu mi ton wona we gran mi doga so te verset 18 dernier verset là sigba mi ni to mi wen to jo mi me mi to wi wen ye to jo mi me bodo to yun Jesus Christ okuno mo ga to mi tonton me newo we gigo ti gran so di vie kakado yi amo ni adopon 2 Pierre chapitre 2 wo zo do verset 9 wo zo do 2 Pierre chapitre 2 okuno so yan le ena wure aika wiwe no le do elo okuno yan de na wure wiwe no le do mo sonkule pon me bo so yi ma wa do no le wura kana we dazangbe na do yana shigba humo yeke no to zone zin ko do juru agbaza na ton le to wa tun ke kudu le basi me o so no to vivre akodu jiwe ton le adigba no le me de ton juro to oui ye ma no sinu me so ti ma woni yan do yan van ku do no ko to yi ma zoom me wo le e mo sinu na do zanu do me gangan le go zanu do no ko to le go we na ngele ke yo mo change pere to apo me iro to atuka bayi be amamoro adusu na ogbe ayin ogbe bo dusu na ti ko yewe me ho de inu sisi do no ko to me ho te to ere me bo te to fosu me janwe no na yi we bo we de bo je ko do asame do mo te o do mi ga bayi le bo no to bayi na ti me na we akpon mo pon mi do change bo do ndu bo kwezan agba ho ado moto ado keke bo no van ku do no ko to le yi fosu me akatite we we nangle he klo to ku no po me ma he o wenu zizan ton wa jegba oui to ku no nu kan gba sigba ekele di gbekani jo wa mo ke da na do no wule bo oui ye to nu zando onu ke ye ma yan to so mi to nu zando nu we mi ma yan elego ye na so don gbi so mi to na don gbi to gbigbele ye to ti mi to le me bo so duale na so duale ma do ton tiye ko ye na gbedudu na do du pacha to kle to ye ayin Christiani bo e ya me sa okuno to do dewe bo bi yo ohun le me bo to wedu bo anadro du pacha to kle e apawe ye e nu kudu e mi nukudu we na ye to klo ye to ti kabi church do de ya me sa do de mo jo church do bo wa to agowa bo bi yo we le me bi yo meyan le bi yo seje le me bi yo pacha le me mo to wedu e do yan si le su mega ye wo le ta won to aka yo de lo Christiani beto de we de we yi agogbe to segbe gbogbo church do agote me te bo be sare bo e di le grigri na wa ko gbe president aguntan de we na do wa ko gbe de po nle ku edo ya ona azon de gbodo alo eto me na do da we ne ni ka to mo yen ko be ma do problem sauter bo verset 19 chapitre we na ye to pagbe mere kanton je ton do na ye oui
Afalme gbigble ton ye lo. Afalme gbigble ton me mon koton le. Na me ke de ye gbon gba wan. E me de ye gbon do gba wan mi ton me lo de we mi so. Me lo de we ye so hen ye wa bi yo me lo no me. Satan le de ye gbon do gba wan mi ton. Satan lo gro mi so agobi odi. Na eyin e godo. Ye ko hon ganson di ko ayi hon to me. Oui. Bon yun Jésus Christ yo kuno wen ganton ton dali. E ye so vo ye de ze pa de me. E lo mi so ze mi de vo pa de me. Bo ye so gba wan ye ton. Gba wan mi ton. Godo me ye ton yina to ye de wu nu konton. Yina wu gan nu konton. Na e ponte na ye do. E ponte le mo no amawaze de we jo ba sin to agun le me bo yi Christiani. Ye ma tre nyon ali dodo ton lala. lala. Ye ko mo nyon ali dodo ton lala. We godo ye nyon ali dodo ton vo. Na ye ni di oson osen wiwe ke ye yi na ye me. Osen wiwe de eze na mi to akunle me. Mi di oson mi do osen le do. Ma do osen ba ma mi do osen osu gbogba. Ama ise ji egbon we yi osen. E to dada npo ba po osen we do na yi. Ba mi di osen wiwe ji e ton me to akunle me. Bo do jiro mi ton le wa. Oui. E ko jo han ye kele di o ko wiwen nugbo ne. Avun so godo osuwe ton titi kan. Duro osuwe ton titi kan. Bodo han si e ko lawo. So godo bonbulu e ton me. Bonbulu ababa me. To ababa me. Epe. Yepo ma jeno mi ni do ne bo. Iwe so bo owe awe to Peter ton lo ta lo kwa fo e ton aton. Amo e ba di do. E to ko re mi ka do je wuro po. To nle na mi. Raji. Mo we podo e ga. Le mi no do vivento nu popo me. Le yepo no do vivento nu popo do church le mo na ko ejo le. Mi jijo dagbe dogo mi dogo ise mi ton iro Christiani akeji ino Christiani don iro yen po ni jijo dagbe dogo ise mi ton. Mo yo yen dogo jijo dagbe. Mo yo yen dogo jijo dagbe. Onza dogo onyu e. Onza dogo onyu e. Ko me fa dogo onza. Fa dogo onza. Jijo di jiwe ton dogo ko me fa. Ni jijo dagbe di jiwe ton dogo ko me fa. Wọ́n na me sun dogo jijo di jipo ye ton. Wọ́n sun le dogo na jijo di jipo ye ton. Bodo wọ́n dogo wọ́n na me sunu. Wọ́n dogo na wọ́n na me sunu. Na nu ke lẹ́yìn mi ton bo su. Nu lẹ́yìn mi ton bo su. Ye ma na he mi zun adido no. Ye ma na he mi zun adido no ka vi ma do si. Ka vi ma do si so na kana oyun na Jésus Christ okuno mi ton ton gba. Oui. Chigba yo he Martindo nu ke le. Martindo nu le. Inu kun ton no. Inu kun ton. E ma so gammo nu to aganu. Me ne o ma yan mo nu to aganu. E so won do. Ye ko lewe so nyina do ton koko le me. Me ama furi nu we wa we ado abi yo church le me ba. Na do te do dodo gobo na wa. Oui. Ene o to me sunu we mi. Me sunu we mi. Me kuku gbo. Bono do vivenu. Do he oyilo ko dide mi ton ko diun. Nai mi o le to nu hele wa. Nai mi o le to nu hele wa. Mi mana ja igbede ne. Na lewe ye na diali na mi susu bi akodu madoko to Jesu Kristi. Okuno won ga to mi ton ton medo. Eyin epo mi wa nu ere ya diali na mi bi awota no ton. Ai ma je mo awon mo owe fesun ton Paul do wole na Efesun le o ta eto ni afo eton wuropo. Ama se nu ere. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et so ina medele. Oui. Azan poseli ton. Ye di azan me lo pe ton be ma je na mo mi te do azan le go. Bodo na medele. Azan ye ga ton. Oui. Na medele. Azan évangéliste ton. Na medele. Azan ne gbo to ton. Sauter bo verset 30. Mi ho me gbe na gbigbo wiwe jiwe ton bro. Mi ko ni Christian do gbe mi ho me gbe na gbigbo we bro. Me ye ko idodo ki ya mi go je. Me ye ko idodo ki ya mi go. O frigo zagbe. Ye o frigo zagbe. Mi gbo adile po. Ho me fio. Ho me gble. Nutro. Ko ho ina kan po. Ini de so mi de. Ini de se so mi me. Po me ko me ken le koko ga. Ko me ken le po oui. Mino wa dagbe na mino zo. Mino wa dagbe na mino zo re. Mi do ko me mio. Mino jo nyina do mino zo to. Jo nyina do na mino zo re. Iro dile ji ko ye to kesi me. Ye we to kesi me jo na mi do. Me ye ko ma jera mi ni wa mo. We dans premier Peter Jean chapitre 2 verset 6. E va do rote. Verset 4 ani beson do 6. Premier Peter Jean. Me do. Nyenyue. Me do mi nyon Christ. O ma nyo seton. O ma ka nyo seton. Lalo de we. Lalo no me la. Ngbo ma so tin to iwo me. Ngbo ma tin to me ne me. Sigba me le pepe ke yin oko eton. Me le pe le ka yin oko Christ ton. Ego we wan jiwe eton sogbete. Ego we wan jiwe eton sogbete. Ngbo. Eke me we mi le nyun ete do. Oui. Me tin to iwo me. Me ke domo. E wo tin to me. Me do mi tin o Christ ro me. E je wo gani no zizoni. Wa do mi Christian e je ra ni no zizoni de. Do mo kede. Ile Christ ro zizoni ro. Ile wo to zoni zindo. Mi me sunu emi.
Nyema wona o sen yoyo de na mi gba. E je le mo yen ko ye po ni wa de mi ni note to Tito Dieu est ton mais. Ni ava pon toujours chapitre 3 verset 3. Yo ye 7. Me de pope ke tindo torido ke to eji. E kro de we. E no me le pe de tindo torido to Christ wa ji me lo kro de we. Ile wo ke we do oui. Me de pope ke wa nyina. Amo me le pe fombo do nyina do wa. Je o seme. E je seme. Oui. Na nyina do we o seme jije. Nyina do we seme jije. Mi le so nwe do. E wo ko so o ya na do be nyina do mi ton se. E lo Christ lo ko so o ya na do be nyina do mi ton se. Bodo nyina do de matin to e wo me. E pe. Ni azo pon premier épître Jean le chapitre 1 verset 3 de 7. Wo zo do oui. Ene ke mi le komo. Mi komo. O so se. We mi to li la na mi. Na mi le gani do tindo kondo popo o mi po. Na yen po mi le po ni do tindo wa lo dagbe. To Christian yin me. Gbo kondo po mi ton tin po to po. Po Jésus Christ o vie ton po. Sauter bo verset 7 là oui. Shigba. Emi o le to zonizito hirome. Emi to zonizito hiyo Kristo me be mi yi gbedo mo mi Christian e to akeji oui. Lile wo to hirome do. Mi tindo kondo popo mi no zopo. Ohun Jésus Christ o vie tonton. Oui. Sokro mi so nyina do le po me. Oui. Eyin mi o le dodo. Mi matindo nyina do. Mi kro mi de. Epe. Ye wa to nde do na mi to we maruku to me. Otae ton le quoi faut ton photo. Évangile Marc chapitre 1 verset 15. Christ wa to wole do na mi do frère. Oui. Domo. Oui. Ye gen o je lo se wa. Ye gen o je lo so. Oui. Bodo ahodu ji ko ye we ton se po. Ye ahodu ji we ton lo se po. Mi ne vojo. Na mi ni ne vojo. Boyi we dagbese. Boyi we dagbese. Mi ni ne vojo, boyi we dagbese. Owe lukuton, otae ton, wiaton, après ton tu le pour qu'à soit dans le nami. Évangile Luc chapitre 13 verset 6. Oui. Na gbeto susu na wato yin sheme. Évangile Luc chapitre 13 verset 6. Otae ton wiaton, après ton tu le pour owe lukuton. Eso do lore domo. Oui. Dawore tindo votinde. Et dawore tindo votinde. He dodo 20 grade tome. Oui. Eso wa. We na we kon voti we yen po yitu aigba yi de mi do mi do Christiani. Ati we mi bo kuro do te. Bo eto sisen dagbe din to mi si we. Odi sisen to eji. Odi wa lo dagbe to mi si. E ma so mo nde. E mo dagbe de. We nenu e do ran 20 grade to lo do mo. Oui. Pon. Son creaton ele me. Son creaton ele. We yen to sasa ho. Yen to sasa ho. Do to voto sisen to avoti reji. Voti loji. Bo mamo nde. Dagbe de. Sen le ayi. Ah ogbere ran ton do mi yi de mo yi ni san mi se. Ete to etenjan igba. Ete o to mi o tenjan gbeto re to aigba ji. Eso gbon bodo ene. Ye po de mi yin kan to agunre ji bo mi le no tu krawa. Ye jana san mi to gborobo. To mi to tenjan gbeto re. Mi ma dokun dagbere do gbeto re me. Okuno juwe do to hemega. Kaka nyina julo do le doe. Oui. Bona so hen ogbodo afokone. Enye hen sinsen son wenenu dagbe. Shigba eyin mo magba. Ye na sen le ayi. Ina san mi le ayi. Ni ayin Christian ni to akeji. Ni wo yin dodo jiwe ton le. Ou eyin epo na pa yego. To yi Paul wa dona Corinthiens mele 2e Corinthiens chapitre 12 verset 20. Na obu di mi de mo wene mi na wa lo. E ma mo mi di me nko emi to jijiro gba. Na bu didi mi do. We na yen na wa. We na Christian na wa bo apolo mo Christian de mi lo be mi to akeji ya. Be mi to gbe si so mo ya. Nye ma na mo mi di o me nko yen jiro gba. Mo mi di me nko emi jiro gba. Bodo yin na so mo mi di o me nko mi le ma jiro na mi le. Oui. Na nu di don. Na nu di don le. Nu veun. Nu veun le. O me gble. O me gble le. Avun. Avun le. Me nu di do. Nu di do le. Nu gloro di do. Nu gloro di do le. Kikla. Kikla le. Zizin di do. Zizin di do le. Manando tin. Bodo we na yen so vo wa. Bodo we na mi na so vo wa. Na jiwe eche ni ka ko wiwe mi. Ka ko wiwe mi. To mi shensen. To mi shensen. Bodo yen na vi me susu we ko wa nyina do wa yi. Vi me susu de ko do nyina do wa to aigba nu kumele. Bo ma ko ne vojo na jijo ma we lo. Mi ni ne vojo. Mi ma ne vojo na jijo ma we re. Ni ala pon du chapitre 13 verset 11. Eso do go do 2 Corinthiens. Oui.
Na koko le po. Na koko le po. Meme sunu emi. Meme sunu shele meme nyo shele emi. Mi no ble o. Mi no ble o. Mi pipe. Mi pipe to a igbanu kume to jiwe no ko. Mi mi ono. Mi ko me mi ono. Mi ko me dopo no. Mi ko me dopo no mi no so. Mi no no jijo ko me. Mi no jijo ko me. Jiwe o wan po jijo ko ton. Wan po jijo ko ton. Na tin po mi po. Na tin po mi po. Mi yin don go wiwe do ndo mi no zo. Go wiwe bo yo do ndo mi no zo le. Mi we le po do ndo mi. Oui. Ojo me Jesu Kristi okuno mi tan. Owan ji ko ye we tan. Owan ji ko ye we tan. Po gbigbo we tan po. Nino ke mi o me popo. Ni se. Amo e jere mo yen po ye po nino yi nudo wiwe. Ti no do o ran mi no zo le. Ni a point du chapitre 8 verset 11. O zo do o des Corinthiens. E jere yen po mi re po mi Christiani ke to akeyi. Devie. Oui. Ene o tu mi yi wa tan wa. Wa Kristo lo eze na yen po le Christian mi wiwa eton wa do dile awiwule tin do na ojiro na wiwa ni do tin gason eke mi tin do ne me na yin ojiro ko meton tin jenu kan ye ki alo yi kele di eke o me lo tin do e ma yin kele di eke ma tin do gba na yin ma jiro do ye ni hin awubo me de vole e lo mi ma jiro mo ye ni hin awubo me de vole o hin awuse mi o le gba Shigba gbongbe siso dali. Gbongbe siso dali. Do susu gege mi ton yinyin nu gonu de. Ah, ma yan. Na Martin do yeton. Oui. To jire ke me divie. Na susu gege yeton ga. Ni do lezu nu gonu de. Gonu de. Na Martin do mi o leton. Oui. Na gbe siso ni do tin. E lo gbe siso ni tin na mi u Christian ni le. Ile ye won do. E wo ke be susu Martin do nu de na. E lo me do be susu ma so Martin do nu de ba. Et je l'ai dit pour minima in nous sous nombreux. Ni à compte du chapitre 5 verset 7. Pour ce genre là, il s'est dalé au milieu de saison. Na il s'est dalé au milieu de saison. E ma gbon mi mo daligba. Mi o let ndo tu gbigbo. Weyin do. Bo so to jijiro na do kuku denson agbazame. Denson agbazame. Christian mo no agbazame mo ale ito mawode. Kona do tin to kuno de. Agune to ino mo lo nu konto na do wa nu e pe so we. Agunle to ta so ere lewe ire be agun atan do po do ba idopo atan do po dile papa ochofa fondateur emisi do yiro basito we tonu bodo se me kra ke me ibere si agun gbo de autres po bo ewe de e fonchite bo jagun reji bo so agun soso bo ya agun atan do ba idopo mo e ba irori bo won yin do ti to we lonu e te je wonu kan to egbe ton le ton ti mo ya ba imo bo agun re to kame gome o to ro kuna do agun ne nde boyin do mo lo pe do vo servo bonati e bi o to le me ya ma gun do po e bi o to le me ya ma gun do po do konta de teme no kon do po ko e ka bi no wan ye wo e ka do Christiani de yen ko e po yin mi to akeji no Christiani ton lo be zon e ton videte do misi e ba do na mi to we lo mo ton meta e ton wo ye ne afo e ton wo lo po yin lo mo yen ko e po yin lo mo lo akeji ni no Christiani ton lo Nous le molo mi le so na yo mi to do ho mi le ton to jo e. Na ye won do. Oui. Okuno do mo. Ile yen tin. Oui. Ki yo le po na je do na mi. Yo ki yo le po na je do na mi. Po do de le po e na yi gbe na ji ko ye we. Oui. Ene utu. Do poloko mi to we na do ko de ton na ji ko ye. Christian de mi yo lo poloko mi to na do ko mi le ton na ji we we. No ni. Christian de ye ko e po yin. Lo poloko mi to na do ko mi le ton na ji we we. O do 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 et 14 do teme robo wa ite Paul a ekan we susuma to alenu yoyo le me e ba ye alenu yoyo 27 ko atonu ko we Paul do wa wo cho kan mu wiene e do yara mo apôtre de jenu ko le susu to le makan we e do yara Paul wa zo bon 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 et 14 mi to aliho to mi to aliho mi no te grito yiseme grito yiseme mi heminde di sunu elo mi ni heminde di sunu mi ni huro no mi ni huro no mi gbo nu mi ton le po ni wiwa to wan me elo nu mi ton le po ni wiwa to wan me Christian ni yen po e po yin nu wiwa we to mo do to chapitre 15 1 Corinthiens là me verset 58 me do ene otu me sunu me yin wona mi te no gi no ma si afo ene otu me sunu me wana she mi oui mi te no gi no ma si afo bono to su deji to azon okuno to me na mi no to su deji to azon okuno to me we poponu so le mi nyu e do so le mi nyu e do mo tu ka je mi to le ma yo voto okuno me gba ni ata point du chapitre 10
verset 21 à 23. Où est-ce que évangile? On est à 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21 à 23. Miule maso ganu kofo kunoton. Tero mi ma yanu kofo kunoton. Bo kofo a o vile ton gbogbo. Christian ni yin pe epo yin bo ma ke yi. Izangbe to ira mo do sangbe to godo. Iro mi ma yanu kofo kunoton po a o vi ton po. Miule maso gan mi ma to tafo kunoton. Mi ma si yen mi ma to tafo kunoton. Bo tafo a o vile ton po. Bo tafo a o vi ton po ba. Mi ka to wa ni Christian mo kala ati gboto egbe re, boto nu sanlu re, boto nu kro kabi ero nu moto de to nu ku kro re. Bodo to nu mo le be akato be adiwa to dido mo na jiwe Christian dagbe ni ayin be akala keji mi ka to adido ko mena okuno na o wan we ero mi to adido ko mena okuno na o wan we be mi o le tin do ko wi we be ka edo mo be mi ka tin do wo wi we on le po eje na mi ero nu le po eje na mi sigba onu popo ma yan le ton gba ma yan le ton on le po eje na mi onu le po eje na yen ko ye ko sigba nu le po ma o me do te e ma he mi do te kaka Christian do wa ile di onu ke yen ton titi bro me di nu yen ton titi bro sigba me lo ko dagbe comme nu tonton me lo ko dagbe comme nu tonton bon ouais donc on est dans toujours chapitre 3 verset 3 où on se do do be me to di do mo lo Paul to me to di do le to Christian ni lo ka lo manwa na mi gbe so to agbaza ni a to ni ayin Christian mo gbe to ni ba e ro yen pe gbogbo agbata no yin ni mi to ayin Christian ni yen we se moto lo popo bo tron veyi pe na go po moto po bo amo sangbe to bo ta fa do yi we po aji fa ko mere wa de e wa imo choki to susu to sangbe to godo to same ma yi lo to ro me si yin ko be ka to mo yan ye Christian ni de yin chrétien ado e so ya so ale sun zantien ason da we ne e ga ro ma son to e na wa lawe to so e je yen po epo mi ni we te we so mo 1 Corinthiens no chapitre 5 verset 11 e do to ko le do na yen po verset 11 sigba din vie yin wo ran we han mi oui mana do gbe mi se eyin o me ke ye yi lo me sun de yin o galoto ouais kavi nu kukeno kavi bocho sento kavi nu troto kavi hanu muno asisi nu to kavi lo suro na meto mi dunu he o me mo la dunu ke me mo ko to le bro na te wo yen tin do na do apo we di dana ye o me ke tin to gbon le po oui mi o le manu da we na ye ke tin to homele mi mo da we na me tin to homele so le ji ku ye to we dana o me ke tin to gbonu le do oui ene utu mi de o me ina kan lo se so mi de chenchen me ina ke ene le de no do nte to akun chenchen le bo ma bo to ri ko egbere akun Kristo le mi de me le se to chenchen mi to mi ga jo no gbigbe le do bo ye to kan tene bo afo tene bo viji ko do akun lo me be Jesu do mo ye jo gbe yin kan po de kun le po no ale no ni ka do ene do mi de me yin kan so mi de chenchen me do danu wa yin sasende bo gbe we de ye ba no ye ni wi ne e je mo lo koko mi to le akegi no Christian to de minayin e do yin nu kwa ko to gbezan mi to le me e me mo e na vi awu to nu ku mi to le me kai mi yesu ma mo lo to ewe ze ki to me o ta e to kan le nu ku ene afo e to chi aton do je chi ni lo e lo na Ézéchiel mo chapitre 44 verset 8 à 9 oui bodo mi le ma ko soyin àṣẹ òfìwé ṣe tán gbá iro Christian egbe to le ma yin àṣẹ òfìwé ji o ton oui sigba mi le ko ze nu go ponto àṣẹ ṣe tán le to òfìwé ṣe me do te na mi de na lewe okuru na ji ko ye do oui akode vode we ma gbono to aikame poro to agbazana me mana bi òfìwé ṣe me e do mana bi òfìwé mi to me so akode vode pepe me ke tin to Israel ton le chechen we ma gbo na me su so tin di mo e ji e do agun me ji ba yin ma ba batem na e kaka bo susu e to le ko ya mi bo yi supreme mo yi nde ama bi anje do gra agun me gbo we ya te gbo we do mo ya to gbo ba to gbo mo kan livrer de baptême to bi o mo kan bi lo mo e de livrer de baptême to iye ma mo yan bo ya te gbo na yin yo do e mo ki ya si bu ton lo ohun le gba do go we ton lo we do lesun zin bu to jiwe egbe jiwe ka je din o we don tutu e ton le de ji do agun bo ma baptême na le bo ma ze gbon le ju ton yi ma mo lo do te do agun lo me mo to nu ku van mo nu ku yi pon me o le
oui mi ya do di awo jete son kan lo jina mi o we ko lo si nton o ta eton do kwa fo eton awo o so wa to avasele na mi Colossiens chapitre 1 verset 10 we ko lo si nton o ta eton do kwa fo eton awo na mi do to zonizin do le eje na okuno do e do mi ya zonizin do na okuno di le eje do oui tonokun dagbele ko me na mi ni sisen no to azon dagbele ko me bo so to susu to yun eji ko ye to me Christian de yen pe po yin bo mi la keyi mi yan to susu to yun eji we to me wi na ye ni do ihuron le po do mi do gan kele di hono gigo e tonton oui je kome fale ko me oui ni sisin le po me bo aya jije po me mi o le so to de pe do na uto me ke basi mi je na do yin ma heto to ogu me wiwe le to me oui to hingo me me ke so wole mi so kuron zivu to me e do me wole mi so kuron zivu to si o so dio mi do Ahodu vive tonton me oui mais que mi le do frigote bon weton me ye do jona nyina do ton mais que basi apaje jiko ye weton sauter bo verset 21 à 23 mi le ga mais ye ko rezun jonos zun kento to jire de médaille to ai kami to me bon azon nya kan dali azon nya kan we mi o modo mi si da e be de mi do ai Christian do egbe mi na to gbe to azon nya kan ze do ria jiwe we do ria video e to le we so gbowe he mi to divie to agbaza na e tonton me mo ku me na do remi wa to wiwe me be ma wa de ma so te do wiwe ko kaka bo do jo gbe e do Mado diho. Podo mado weko. To iwonu kon. E minote to yise me. Era ni minote to yise me. Bo hiado ayi. Onotegli. Bo ye ma remi si afo. Bo ye ma remi si afo. Son to di do wen dagbe to me ba. Kristo lo me. Eke mi kose. Mi ko fombo sise. Eke ye do ye we ton rena o me ke tinto no gro le po. Oui. Eke ton yeyi yen pa o do basi division wa to de na yen me ke to aya je divie oui na o ya shere o ya mi ton de mi ji na mi ton utu oui na mi le ton utu e don bo Paul le apôtre le di ama o wa don bo kan we le dai kan jo mi we don wa amon mo e si se ton ngbo le mo e do Jean ma Jean chapitre 4 verset 23 mais e na si se ton ngbo le we mi do e lo da ye go je lo ja divie so we we na si se ton ngbo le na se o to to ba o je lo ja TV so we we na season to nugbo no le na sin o to to gbigbo po nugbo me na nugbo o mo ko to didi na do season to le gbigbo we ji we ye eje ye to season le ino sin to gbigbo me ye ko ka to season to apasa me to nugbo me ni ado kon to yo no chapitre 5 verset 24 e lo nugbo yen de ora mi me pe se roke nugbo yen de ora mi ti do pe ma do podo mi le gbogbo ese o se bo so mi ke to mi na se e ti do pe ma do podo e ma na bi okwe di da me ba ba ton son oku me bi ogbe me po ni ton son oku me bi ogbe me we ki se de mi me vive me won la to Jesus Christ me le ki jo ku to na kon do gbeto re poji ni se oho emi se to kanji to gan ile me ere won gan wala gbe exam mi ton le ni se ya tu mi se son kan Satan ton me ni se e na de mi se son ki ya si vu ton me ni se e pe kan de we son ki ya si vu ton me oho lo we ani zi a to de ji bo si zoni de ji bo rin afo to ya yi de do nle ku eje na mi bo mi na ba si yi ba kokore ko ma do ale kiwe we no gbogbo e to do meji bo e do no wa ojo jiwe e ton bo do no wa ojo e ton lo na gbogbo do lo ko mi to le ji ni se ido topo si se topo ena hemi me ko wa ojo e ton ni se ina pe do were vonu ni se mi basi hallelujah